Okay, start here. Minya tana se be say yes kwa na na. Minya hye dwumadi ase aye pick ground. What you say? Ni be hye dwumadi ase enne eye anansesem ensesew na ensisi because enne asem e bedwa no. E bia ne bia to pen. Me so bia ne bia to me so pen. E bia na me nua mama ya tia bedwamu ano. Ne bia se ye pen. Eti enne anansem ba no. No se chingi bia. Ne enchen ho no. Ye ma me nua no de omudin atubia. Ye amagisu se pia monko no ageso boso miankwe pia monko boso miankwe so ati ase eti we shege ni ase opani platform din to dia san ya shege be din ase ahwefo sa the family there nice one so ati ase pia monko se boso miankwe ya oba hema boso mianko you're from me Madam Fosti. I don't want to from a kid slow. Hey, mama. You're from Madam Fosti. I'm a kid slow. So what you see? Aha, now but you did more. So what you see? Any and some qua and near maybe I wouldn't so rough. I'm slow. I have you never such an any free. What you see? Hey, open your gas for the two Jamiam car. What you see? Sky. I'm glad there. Why wouldn't that? Hey, Jesus, oh, Jesus. What's ever piada? Yes, you know, Hey, make a yes, you know, and they are just the sound way. Oh, so internet, some of the ban. If you need to tell me, say, to me. No penny, if I told me to me, what's one? Piamon call. Meet me, what's one? Piamon. And the Yama, a Jaffra. Sanity, and then a man Benny was so. Na anansema na me de brem ama ahwefo mo tie ne se maame na ne kunu tenai eneja eba bam na eba na eba mu no nyame adom nya babema se de ye mpanifo no kan tete mo ya nya babema dia wona e fieti na eja pare ade de eja wo no na kasa ne mu na ansa na bema no ne oba no wo ho no na eja pade no ni nua bema enni di sawaso na anche bia no duma kuma wu ebe fa papa yi ene koe eja ma so ni sundie eja me kwae de akonani na penny fort na ase mo ye yi na wie ni akire de odi be ma no na ade asa santi force de sa ade ne de ye pa na akiri no entwa mu be bosomempo ena die wodi be ma na de no e ko ba no so kwosra no okwa no so ban ma e de ba mba nyina se me ma hyeden cause see minia wa ankra no ye de okoye we gidi sa so na wo so anya de wa ankra wo e see wa ma ye nyina no ade aye de ageye timba se ma be ma se hyeden na me na wo kan we nyina no di twato okra ne sisi no efie no hu ne so si ma ko enan na efie no si ma ko nan me pese eja enka wo fa baako na ka me fa miensa no na ye ka den si wo ya misika wo pa no nua be mako minimi nua be mako ntambi e wo sika se mi ona e me se entimi anwie peye nti no pese mi dada ne me bia dia di kirewo na akoye se bia aperepere na ntokwa bi beba ho ti misrewo a okay ba na se Sky, let me bring my clothes. I said we there, I akoye se anadwuma na semu. so all the asanati no I said can be so man anka be man go be catch any sa sa na kere wo free. No catch anche now. Be man ewu a. asem no nie Now by I say. so ho A day nine wo mi sa van de ba. So they say anadwuma na semu. Ekuru so de nema hinta o mere. Okay. ye wia ye be bobo ho Na man go. pese mo ye dina mo tie nsam no na ye wia se da mabadwafo obiaro yi firi no e wia di nkuruma and then bo say yes ba di peke gra pia monkwe was e Bosso mi ankwe. na wena obans mirura na sembe na wo kan sei e wo mo se me ni mi kunu na wa ha senka bibisa wo ha ko beti mo akire me cause wanu wo ko ba nyina no ma me hu se wo ye nia bia da kwa me wanya wade esombo a na waye bonia ye ni nanso se wo ka kire me se edan mu
ni sie ni bibia de manti bibisa enti wo beka ne saa na se se fam twitwa so so ho enti ekoye apere yo ma be ma ne kan se maame de America no eno na mesie enti dwen ho na wotwe ada me ba no na wafri saa kese wi mu na kwaketu ani mu na miensa na de menye me otimi hu dem ne beye enti ha maame ye pa maame ni sui ena ne ba be ma ba se maame kuma to yem na wi ase no saa ne tie obu ho no mo a no opese o kata ne ma bi so emunu na nanim ebe gi ade anya de eni wo no enti maame akwa ne kansa na hye maame no so nkran ena maame se ba na kasa de a wate na wo panyin bi okro mu no ma o akosi so ho ayede a kire no ena maame ko no ko papa panyin ni se apo zo onzo ni koku pa ya wa kire me abrantie bu fu no se me maame ka ko ma to yem kwasa sem kra ne nsehu na banti ni di no o se me se ko ka bi kire okunu nia no se ko ase na odi no na de no se na amene unu ye be wu e na sen ya mu abra mante kra nya mai na wo be ko japade ye won kan se kire maame no na maame e ka je se eja me srew me kan se de ka bo hu na be kan bokos no man ka se ko kan to kwaso no so maame se hunu ti jame abrantie ni ti pa de obufu ko e okoye na champions si wonu maja onye na mpesi bi a obewe wana se masa wo na aso se no enti wo unia awu abra boso mempo mai enti wo nya oya wotinye nsimu pampa ko wo yire ho ko ka kire ne se edan nan no wo firi kesi nim ko ketu ani na wo fam yensan na ho de kire wo sa ananim sa abofra no yi ne to so anya we kra abofra no na to no wono ne ye we ma abusua no ana wonim abranti ki kan e bo sa fam kire afo wo fat wo sa atene wo so die na be ye o pa so de obe sisi ya o so me de minya bibia ba me se me ni me be ye o so tinya ni foku se o lo sa kan so me me be pu brother se sa akamate ena o de ti ba ko e ti abranti e ti wo sa aduan ko wa ni wone fo so ni osusu na adwen a osusu entina de chia wo ya yoba wo fie se hu ya se abranti ni yoba ni hu na ni mdi ni bi mo se akoya kan akohuru na koma no se okay abranti ba ya no sha se gbu to dwe we de ba na se ni oba hima we de mia na anano me ba ya mbe ye ni amani be kire wo se wo kunu adan ko we mu yese mesrew enya mia ebusuafo no na me no nyina ko agina no mo yese me bibisa na nye ma adwen ti me pa chaw fa me fom so nyina cheme ele se ni asem da ba fie oba so de se bi so ba adwen so de akwa fom emre ojitu ne se ye mi wura mi akasa kra mi hu se na nye wa akasa wo fom so mi nyini se wa akasa betimi aye wa adwen so bi bise na wa kan sa mate awa na ban beto se oba no bibi se no se de waji me bi me mpese busuafo no adwen no me fa aye no ebe ko benko ama o ho achiru ntino pese senka okuna ya real ama wa ke ko photocopy enko ma court for fanto sade ba asem ehura ebetimi atawo chama bibia to din asa asem de na aba oba ebo ura den ko yi krata ne ba ya be me so krata mo titini na wow watete will nim odiga tu sanso twa eja odiga tu Odansani ni wan. Nede mi roba yi wose sade wunya be mama onya obu abetire. Pe ka chem se o real na oba no. Ma ye hu nkrata ni din ni ba bia wukunu na signature da. Obe susu. Pe me se wo me ma 4 days. Sade by my week. And then ma 4 days. One free fee ha. Me fa man fo fra botin na be bro de media dance ya no ya hye ni obey swing ena ne basema so bi ntina wo fa ho die so a ye won panimfo bo krom ho a wo de wasem dan no a what me nu hwamoda
na san pelifo meka nye nipa pelifo akasa na meka hwe yɛ mpo Nyankopɔn yɛ mfa yɛ nti no so na yɛ den sa papa no wɔ sɛ dan obɛgye kwa ma me bia obɛkɔ akɔda bia na hɔ na me so yɛ den me so meda ti ma me na no se da bi me ba kromo pelifo so wɔ hɔ mfa kɔto odi kura akasa anim sɛ me kunu wu yɛ no ɛkwan ne nua a obedi na de me fa so nie ɛna obɛyi de kɔɛ to ban de kɔɛ no ɔhene tu bɔfo se yɛnkɔ frɛ papa no yɛ de ɛmra papa no so me ka sɛ wɔn so bɛ ma baako nti ɔbɛma mbɛtena ase no ɛna ɔhene hyɛ ase te sɛ deɛ matena ase a me hyɛ ase deɛ ɛden a menya bonkum hene fa hene so ate ase yɛbɛdi asɛm oni bie asɛm no ɔden o na we ma na no so a ɔba nkyerɛ na asɛm mu nana ɛyɛ me kunu ne nua ɔba kyenkyen na ɛdan na me ne me kunu ya brɛ no ɔsɔ ne me kunu na brɛ yɛyɛ enti me mfi dan ne mu na me nkɔ keto ba na wɔn fa miɛnsa no wɔfa nyɛ na adeɛ me nso me kunu ti ase no wɔne ma ni nkɔmɔ bia sɛ ɛyɛ me kunu ɔte wei na sika wɔ dan mu ana ne sɛ mpo bi na me fa sika bi to ba bi na obebisa bibia obebisa sɛ ne sika bi wɔ ha matama ma no me kunu anya bibisa enti sɛ me kunu ba no ba bibisa akyerɛ me a na te sɛ me nhunu de ɔpa akyerɛ na asɛm so de nya du mpanifo ni mu a ɛhɔ na be hunu de ɔkɛm ma wɔ ne de ɔnya dɛ ɔnkɛm ma wɔ ti wana sɛ ne be ma wɔ nso wo de ne sɛ ɛno so bie na no a me wura ɔbɛn mu musar ma me sɛ ɛdan a me yesi a wɔte mu na nya me ni kunu ɛne na ebi atena hwie ɔbɛn yesi koli mo se wala ɛne na sɛ wɔka sɛ mpanifo bi no ɛne na sɛ wɔka sɛ sika ni sika wɔ dan mu dia ɛwɔ sɛ ɔba wo getum mpanifo bi so da bi sɛ de ɔba ne kanu ti ɔba na asɛm a bɛma we ɔpɛ sɛ wɔde ani brɛ ɛna gye ajapadeɛ no obi e ka na bia na te badwom din na hu asɛm a wɔnyɛ dɛ wɔnka because asɛm no a beto gya no bɛsepa ne kɔni a ɛtase ne banya asafo na ɛnam sɛ nyame adom na Nyankopɔn atu asi bi mu ɔhene ne nti no anyɛ sɛ ɔno ade ɔmo pɛ ne bɛsi hene nti no Nyankopɔn ɔkwan fa so ɛyɛ ne hyehyɛ obi ato adwea ma fe yɛ de bibia akɔdan na nasa nana also one di sɛ cause nana na ka eba mu nana bie na no a obi anya din ma me momfa fundaka me numra asam na ye be din sɛ na ne fundaka ba mu fundaka me yenu asam kase mo ni besisi ho amu besu ana nana se oba oni oba no monso a nkokrutia ho san ko twa no san famla bema wonso no oba monso monfa fa nkokrutia ho ko twa no famla ansa na ma de makasa mede na yi fede mpelifo no obi ehu de na pese o kire obi atwetwe ne mu na we di bi si da na we je se ehu asem na ho ai infie de be di asem ko fofu ndaka enga mu obi awuo no ye fofu ndaka je se penyini sa enti oba na so a na odi nkan ko ye no odin ni ma na kwa maame na suma na bas maame enti wunya nsuyi ese dia ade wo no na ede no die ye de kom de no se ya mpase nyame bema kwan se papa yi emehunahuna ye enye ye japade mfiri yensa maame se woje kwa mane mfa edin awo abusua fie wonchen na mebe meda na ne maame ne se meba emi ye wo se me ni